banyak dosa yang dilakukan, Allah ingin kita bertaubat. Dan ingat masyarakat muslimin, seberapa pun dosa-dosa kita, apa kata Allah? Kalau engkau mengampun kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku ampuni seberapa pun dosa-dosamu wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita di jalan yang lurus di atas din agamanya, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi wa jundih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang tidak mudah menjalankan Islam secara keseluruhan langsung begitu saja. Oleh karena itu Allah turunkan agama ini, Allah turunkan Al-Quran untuk umat ini tidak kurang dari 23 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita perbaiki diri. Yang kurang dalam ibadah kita, mari kita sempurnakan. Bila kita masih gemar melakukan perbuatan dosa, mari perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita nanti diakhiri dengan husnul khatimah dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sahih bahwa ada seorang laki-laki berbuat dosa. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabbi, ighfirli, wahai Allah, wahai Tuhanku, ampunilah aku telah berbuat dosa." Apa jawab Allah kepada orang ini? "Hai abdi." Allah memanggil orang yang mohon ampun dengan, "Wahai hambaku, ya, engkau tahu bahwa kau punya Tuhan seperti aku. Alima anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidz-dzambi." Akulah yang Maha Pengampun, maka aku ampuni dosamu. Kemudian kata Rasulullah, orang itu dibiarkan beberapa saat atau beberapa hari, kemudian melakukan dosa lagi. Kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, ighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, engkaulah Maha Pengampun." Apa jawab Allah Ta'ala? "Hai abdi, wahai hambaku, kau tahu engkau punya Tuhan yang Maha Pengampun, aku ampuni dosamu." Dan Allah kasih umur lagi, kasih kesempatan untuk hidup. Tidak lama kemudian berdosa untuk yang kesekian kalinya. Apa kata Allah? "Laqad ghafartu laka fa'mal ma syi'ta." Apa kata Allah? "Aku telah mengampuni kesalahan-kesalahanmu, berbuatlah sesukamu." Kata para ulama hadis, selama seseorang mohon ampun kepada Allah, dia berbuat dosa lagi, dia mohon ampun lagi, berbuat dosa lagi, mohon ampun lagi. Selama dia mohon ampun kepada Allah, Allah akan tetap menjawabnya, Allah menyambutnya. "Wahai hambaku, aku Tuhanmu, akan aku ampuni kesalahan-kesalahanmu." Ma'asyiral muslimin, sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sebanyak apapun kesalahan kita kepada Allah, Allah tetap kucurkan rahmatnya. Saking sayangnya kepada kita sebagai hamba-hamba yang telah diciptakannya, dan Allah sangat menginginkan kita semua berada nanti bersama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka ghafurud dzunub wal khati'at. Allahumma dfa' 'anna al bala'a wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazil 'an baladina hadha Indonesia wa 'an sa'ir biladil muslimin 'amma.
رحيم إنك عزيز حكيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت لها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عالية ناصية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله